قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. چلے وہاں میں تو اس پہ ہم مہینے میں 6 دفعہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایوری سنڈے ایوری منتھ لاسٹ سنڈے، ہر مہینے کے آخری اتوار کو ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے. لیکن اب کے جو اپ کمنگ، کیونکہ رمضان میں ہماری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. رمضان کے بعد جو پہلا سنڈے آئے گا، عید کے بعد پہلا سنڈے یا دوسرا سنڈے، ایسا بھی نہ ہو کہ دوسرے تیسرے دن ہو نا. ہاں، وہ تیسرے دن ہی ہے، اس کو چھوڑ دیں. عید کے بعد جو ہے نیکسٹ والا نہیں، آخری والا جو سنڈے آئے گا مہینے کا، ایک مہینہ چھٹی کر رہے ہیں نا ہم لوگ، اپریل کا جو آخری سنڈے آئے گا وہ ہم ضیاء کے پاس ہوں گے. کراچی کے 7 ضلع، ہم 7 ضلعوں کے اندر 7 صدر بنائیں گے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کا صدر، ویسٹ کا صدر، کیماڑی کا صدر، اس طرح مختلف ہم صدور بنائیں گے تاکہ اس ضلع کے اندر اس کو آسانی ہوگی کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اس کو درانیوں کو متحرک کرنا ہے. وہ 10 20 50 100 بھی جمع کرے گا تو ہم سمجھیں گے بہت ہے. ان کا صدر اور جنرل سیکرٹری ہم نے اناؤنس کر دیا، اور ایکٹیو لوگ. اور آج انہوں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا آنے کی، لیکن نہیں آ سکے. بہت زور دے رہے ہیں، بہت پیچھے پڑے ہیں. عید کے بعد میں اور مراد خان 2 جگہ تو لازمی ہے نا، ایک سکر اور ایک ٹاٹا. ٹھٹا تو یہ بہت قریب ہے تو ہم کل بھی جا سکتے صبح جائے ہیں. شام حیدرآباد، سکھر، یہ 2 جگہ ہم نے کرتے ہوئے جانا ہے کہ پہلے ایک دن رکیں گے حیدرآباد، رک کے وہاں ملنا ملانا کرا کے اگلے دن صبح اٹھ کے سکھر چلے گا. ایسا کر لیں گے. ہاں بالکل. تو یہ اکیلے مت جائیے گا. نہیں، آپ کو ساتھ آپ کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ مین چیز، اصل چیز تو اردو سے کوئی وہ لالچ یا یہ چیز تو نہیں ہے جو سر بھائی نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا. ایکٹیو کرنے ہم نے بندوں کو اجاگر کرنے، سامنا کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ اب تجویز مجھے بہت پیاری لگی کہ جس طرح ان کے ہاں جانا ہے. کراچی میں یعنی آپ نے کہا 11 لاکھ صحیح ہے، یہ بالکل فگر بھی آپ نے صحیح کہا، تقریباً ہیں یہ لوگ. پہلے جائے میٹنگ رکھے، 1 ہفتہ پہلے بتائے کہ 1 ہفتہ بعد ہم آئیں گے، آپ اپنا بندوبست کریں جو اس سے ہو سکے گا. لوگوں کو بلا سے بلائے، دوسرے ہفتے میں ان کے پاس جائے، ان کو خبردار کرے کہ بھائی آپ کے پاس ہم آ رہے ہیں. علاقے میں جس علاقے میں ہمیں پتہ ہے کہ بلدیہ ہو گئے، جو بھی علاقے میں دورانی ہمارے ہیں، وہاں جائے، وہاں میٹنگ رکھے، سب سے ملے. تو اس طریقے سے لوگ باہر نکلیں گے. اگر ہم صرف اپنے آفس میں بیٹھ کے نا میٹنگیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بیکار. میں تو شروع سے بول رہا ہوں، میرے طرف سے وہ کہتے ہیں انگلش میں 24 بولتے ہیں پشتو، اردو میں 24 گھنٹے بولتے ہیں، پشتو میں 40 گھنٹے بولتے ہیں. ہم تو تیار ہیں. تمام بھائیوں کا، تمام اپنے عزیز و اقارب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں مجھے میٹنگ ہوتا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو جہاں تک تعلق رہا دورانی قومی اتحاد کا، میرے خیال میں دورانی قومی اتحاد ایک ایسا گلدستہ ہے کہ صرف سندھ میں نہیں بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان میں تو دورانی قومی اتحاد الحمدللہ پہچانا جاتا ہے. تو کیونکہ جس طرح دوستوں نے بات کی، بھائیوں نے بات کی، میں ان باتوں کی تعریف بھی کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ اپنے تنظیم کو موٹیویٹ کر سکتے ہو، جتنا آپ اپنا افرادی قوت بڑھا سکتے ہو، اس میں جو ہے نا ہم نے کوشش کرنا ہے. ابھی اصل میں چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، میں ایک مرکزی عہدیدار ہوں، تو صرف بلوچستان تو نہیں، ہمارا فوکس پورے پاکستان ہے. 2022 میں غالباً ایک کنونشن کیا تھا، بہت اچھا کنونشن تھا ہمارے بلوچستان کے اس پہ. تو اس میں بڑی تعداد میں تمام دورانی اس میں شامل ہوئے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے دورانی قوم میں ہمارے مشران، ہمارے جو اسی طرح مرکزی ہمارے صدر ہے، یا اس طرح کے بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے، اس طرح کے مسئلے ہوئے. ہم اپنے کنونشنز کنٹینیو رکھیں گے. تو بیچ میں ظاہر ہے اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے. ہمارے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کے کچھ گھریلو معاملات تھے، اسی طرح ہمارے باقی دوستوں کے تو شاخیں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں، میں اور ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور چیئرمین صاحب کے مطلب قیادت میں، یا چیئرمین صاحب خود بھی لگ بھگ میں نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پر برانچز یا جو ہمارے ضلعی شاخیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ لائیں. ہم نے
फिर जो है ना दुरानी कौमी इत्तेहाद के ही प्लेटफॉर्म से इन लोगों की खिदमत करने हैं और अपने तमाम दुरानी भाइयों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो बातें हुई हैं, आपने फरमाई या अमीन भाई ने फरमाई, नईम खान साहब ने फरमाई, उनकी तायद कर रहा हूँ। खालिद खान ने कहा, और मैं अप्रिशिएट करूँगा अख्तर सईद भाई को कि वो अपनी मसरूफियात के बावजूद भी जहाँ भी कोई तकरीब होती है या प्रोग्राम होता है, ये अपनी शिरकत यकीनी बनाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। हम अपने कमीशंस कंटिन्यू रखेंगे। तो बीच में ज़ाहिर है इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हुए, हमारे चेयरमैन साहब के साथ भी इस तरह के कुछ घरेलू मामला थे, इसी तरह हमारे बाकी दोस्तों के तो शाखें हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, मैं और हमारे सीनियर साथी हैं और चेयरमैन साहब के मतलब क़यादत में, या चेयरमैन साहब खुद भी लगा, मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी कि हमारे जितने भी वहाँ पर ब्रांचेज या जो हमारे ज़िलाई शाखें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएं। हमने फिर जो है ना दुरानी कौमी इत्तेहाद के ही प्लेटफॉर्म से इन लोगों की खिदमत करने हैं और अपने तमाम दुरानी भाइयों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो बातें हुई हैं, आपने फरमाई या अमीन भाई ने फरमाई, नईम खान साहब ने फरमाई, उनकी तायद कर रहा हूँ। खालिद खान ने कहा, और मैं अप्रिशिएट करूँगा अख्तर सईद भाई को कि वो अपनी मसरूफियात के बावजूद भी जहाँ भी कोई तकरीब होती है या प्रोग्राम होता है, ये अपनी शिरकत यकीनी बनाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। सजेशंस और बातें थी। मेरे ख्याल से सबसे जो मेन टास्क है वो ये है कि हर इलाके में हमें चाहिए अपने अड़ोस पड़ोस में या कारोबारी लेन देन वालों के साथ एक राब्ता होना चाहिए। अगर वो दुरानी है तो उसको हम समझा सके कि भाई आप हमारे इस जिस्म का हिस्सा। दूसरी बात, हमने एक वेलफेयर के नाम से एक दुरानी कौमी इत्तेहाद गैर सियासी तंजीम है, इसमें आपको दावत दे रहे हैं और उसको बुलाए, उसको समझाए। अगर हम 5 बंदों को भी एक मीटिंग में बुलाते हैं, कोई भी तकरीब हो, तो उसका मतलब ये है 5 बंदों का मतलब 50 है। अगर एक एक करके ये एक दूसरे को बताते रहेंगे तो इसी तरीके से फैमिली भी होती है, हाँ, बढ़ती रहेगी। ये बहुत अहम है लोगों को बताना और अपने इस तंजीम के बारे में कि भाई हमने ये तंजीम आपके लिए ही बनाई है, गैर आपकी फलाह बहबूद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। कोई भी मसला हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों में शऊर डालेंगे अपनी इस तंजीम के बारे में और उसको ये बताएं कि भाई आप एक दुरानी कॉज से ताल्लुक रखते हो और ये इस शाख के जो कबीले है वो इसमें शामिल है। मतलब मेरे ख्याल से कराची में मेन जो टास्क है वो ये है कि लोगों को ये शऊर दिलाना है कि हाँ किस कॉज से हो और आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या हिस्ट्री है। बहुत सारे हैं ना, लेकिन कोई शादी गमी होती है, अगर जुड़े हुए हैं जैसे अब हम सबका तारुफ है, तो एकदम आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत भी नहीं होगी, 1000 आदमी आपके पास खुद मौजूद होगा। क्योंकि आज आपको जरूरत है, कल मुझे है, इनको है, खुशी में है या कोई परेशानी भी आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है। अभी एक बंदा था हमारा दुरानी, उसको नाजायज घेर लिया किसी महकमे ने ना, तो एक दूसरे के जो इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद जो होता है इसमें बरकत है। बहुत बड़ी बात है। देखो यही चीज तो है, यही चीज अपने एक मखसूसी मुलाकात का मौका मुझे दिया। आप सबके एक बार फिर बहुत मशहूर हूँ, खासकर अमीन साहब का। बिल्कुल ये बहुत अच्छी इक़दामात है जो आपने जिक्र किया सदर साहब, इंशाल्लाह कहेंगे। बाकी दोस्तों ने, बाकी अज़ीज़ों ने जिक्र किया। कराची के लेवल पर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के अज़ीज़ों के साथ मेरा पहला मुलाकात हुआ है यहाँ पे सिंधियों के साथ, डॉक्टर के बाकी कौमों के साथ, लेकिन अपने दुरानियों के साथ मुलाकात है कि यहाँ पे दुरानी कौम की क्या एक्टिविटी। इस मजलिस के तवस्सुत मैं कोयटा में अपने चेयरमैन साहब खासकर सर को यही एक मैसेज दे रहा हूँ। वहाँ कोयटे में सर हमारी ज़िली शाखों, हम दुरानी को ज़िली शाखों में अभी सर हमारे एक अलकोजी कौमी मूवमेंट है, दूसरा अलकोजी फाउंडेशन के नाम से, तीसरा नाराज हो जाते हैं। इसी तरह बारकज़ई बना हुआ है, इसी तरह कुफरज़ई बना हुआ है, ठीक है।
आप लोगों के तवज्जुह से मैं चेयरमैन साहब को और अपने हमारे क्वेटे के जो मशवरा है उन सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी हमने क्वेटे से जो हम लोगों का कह रहे कि पायताख्त है दारुल खुलाफा है वहाँ से ही सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब भी जाओगे बारगज़े अपने अंदर शाखे बनाए हुए, उबरज़े ने अपने अंदर शाखे बनाए हुए, अलकोज़े ने अपने अंदर ये फलाना। एक दिन मुझे ये कुछ दिन पहले मुझे एक बंदी ने कॉल किया, मैंने अपने कबीले का था, उसने कहा कि भाई फलाना को आप जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। उसने कहा कि भाई ये तो मुग़ल है। मैंने कहा किसने कहा कि? उसने कहा कि फलां फिर मशहूर सर साहब आपने कुछ कहना है फिर मैं समझ मैंने जो कहना था उसके लिए भी। अच्छा जी मैं फाइनल करता हूँ, टोटल 1.5 मिनट की बात करूँगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। तय ये पाया कि हर ज़िले में हम कोशिश करेंगे कि दुरानी कौमी इत्तेहाद का सदर बनाएं। अच्छा ये खाली मेरी या मुराद खान की जिम्मेदारी नहीं कि हम बंदे को चूज करें चुनें, ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी बनती है, ज़मान भाई की बनती है। तो आप लोग ये देखें कि आपके एरिया में कौन है जो डिस्ट्रिक्ट को आपके साथ संभाल सके या कुछ कर सके, एक बात। दूसरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी सदर बनेगा ये जहन में रखें कि उसकी माली हैसियत इतनी हो, इतनी पोजीशन रखता हो कि वो जो ऑफिस ही अपना जो कारोबार कर रहा है वहाँ पर उस पर इतनी जगह हो कि जहाँ हम लोग 10, 12, 15 लोग जब जाएं तो बैठ सके, अफोर्ड करते हैं। ये हमारे कबीले की तो रिवायत है, करते हैं, नहीं है वो घर के कोने में बिठा देगा, वो परवाह नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जरा मजबूत उसके ऊपर बोझ ना बने, बोझ ना हाँ, बने, सही बात। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि बंदा उसके सकत नहीं रखता और हम जाके उसके ऊपर जो है बर्डन डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगली मीटिंग जो है हमारी इंशाल्लाह आफ्टर द ईद, आखिरी संडे, वंस अगेन लास्ट संडे अप्रैल की ना, अप्रैल की, हम ज़िया साहब के पास हैं और वहीं हम इंशाल्लाह इनके लिए तो मुशावरत करता हूँ, इनके लिए 2 चीज़ें, या तो इनको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सदर से बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है ना, और हेड ऑफिस से अप्रूवल ले लें बस, किसी वो नहीं, सिंध के तो हेड ऑफिस हम ही हैं ये बैठा हुआ है ना हमारे साथ, बैठा हुआ है। मैं समझ सके, मैं तो हाँ, मैं तो बात ये है कि बेशक। चलिए बिस्मिल्लाह सदर साहब। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة